दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत फैसला कुन मोड़ पर दाखिल हो चुकी है और इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने के रेड कार्ड ने इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत की मंजी ठोक के रख दी है। जो कह रहे थे कि इमरान खान को तो सियासत नहीं आती, आज वो तमाम सियासी गुरु इमरान खान के आगे झुक चुके हैं, उसके कदमों के नीचे ढेर हो चुकी हैं कि खुदारा पाकिस्तान की असम्बलियां तहलील ना करो। लेकिन अकेला कप्तान जो है वो सियासत का बेताज बादशाह है। तो अगले 2 हफ्ते जो है वो मुल्क की तारीख के इंतहाई अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पहला बराह रास्त राब्ता, जिसने इस वक्त हुकूमती ऐवानों में हलचल मचा के रखती है। और इमरान खान ने भी ऊपर से जलती पर तेल का काम किया है कि इसकी बाकायदा तौर पर मीडिया पर आकर तस्दीक कर दी गई है। जनरल फैज की भी इस हवाले से शानदार एंट्री हुई है, जिसने हुकूमत की जई तई फेर के रखती है। इस राब्ते की अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त इमरान खान और नए आर्मी चीफ के दरमियान क्या कुछ हो रहा है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि नया दौर शुरू हो चुका है, नई इस्टेब्लिशमेंट आ चुकी है और फिरौन का सूरज जो है वो तो गरूब हो गया है। तो आज जनरल आसिम मुनीर ने भी बड़ा छक्का लगा दिया है, यानी कि नेले पर दैला मारा है और पाक फौज की पहली बार पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर दी गई है, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा दिया है और ISPR की जानिब से भी बाकायदा तौर पर तस्दीक सामने आ चुकी है। इसकी भी मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको गौर से सुनना है, उसको मिस नहीं करना कि कराची एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात इंतहाई कशीदा होते चले जा रहे हैं और ताकतवर तरीन शख्सियत, गौर करने के ताकतवर तरीन शख्सियत करोड़ों डॉलर समेत मुल्क से फरार हो चुके हैं। ये ताकतवर कौन है, इसकी हकीकत क्या है और ये करोड़ों डॉलर्स किसके थे, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, ये सबसे पहली खबर आप जरा स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि मईशत बदस्तूर बदहाल और दिवालिया होने का खतरा बढ़ चुका है। IMF ने मजीद टैक्स लगाने तक अगली किस्त देने से इनकार कर दिया है। दोस्त ममालिक भी परेशान हैं, तो फिर मिफ्ता को बल्ली चढ़ाकर सिर्फ वजीर बनाना मकसूद था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर का वजीर खजाना इसहाक डार पर तंज, उन्होंने ये बाकायदा तौर पर कह दिया है कि जनाब मन, अब पाकिस्तान जो है उसकी मैशत जो है वो दिवालिया होने के खतरात उस पर मंडला रहे हैं। ये हुकूमती यानी कि ये सेनेटर भी हैं, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, लेकिन ये हुकूमत का तो हिस्सा है, हुकूमती जमात का तो हिस्सा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 8 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुके हैं और इस वक्त 6 अरब 90 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के मरकजी बैंक के खालिस ज़खायर हैं, जो कि इंतहाई पाकिस्तान की लाजमक सिचुएशन है। तो दूसरी खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली 15 दिसंबर के बाद तहलील करने का फैसला कर लिया है। अब इमरान खान साहब ने 2 ऑप्शन दिए हैं कि अगर मार्च के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं और 15 दिसंबर तक अगर आप जनाब जो है वो असेंबलियां सारी तहलील कर देते हैं तो फिर तो ठीक है, हम ये मामला नहीं करेंगे और पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो अगर ये सारा मामला नहीं होता तो हम फिर पंजाब और KPK की असेंबली तहलील कर देंगे और फिर मुल्क को इलेक्शन की जानिब ले जाएंगे। इमरान खान ने हुकूमत के फैसले पर अपोजिशन ने भी नई सियासी हिकमत अमली तैयार कर ली है, जिसके तहत अपोजिशन जमातों फिलहाल इंतजार करो और देखो की पॉलिसी पर चलते हुए इस वक्त सियासी कार्ड शो नहीं करेगी। पंजाब असेंबली की तहलील मौखर होने के फैसले के पेश नजर अपोजिशन ने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाने और गवर्नर की तरफ से अदम एतमाद का वोट लेने का फैसला
عارضی طور پر روک دیا ہے۔ تو جناب ایمان اب یہاں حکومت جو ہے وہ بڑے گندے طریقے سے پھنس چکی ہے۔ اگر پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہوتی ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ ہم صرف ان 2 صوبوں کے اندر الیکشنز کروا دیں گے، تو اٹس مین کہ عمران خان سرویز کے مطابق دوبارہ پنجاب اور کے پی کے میں اگلے 5 سالوں کے لیے اپنی حکومت بنا لے گا۔ جب پنجاب کے اندر اور کے پی کے میں ان کی حکومت ہوگی اور پھر وفاق میں جب نئی حکومت الیکشنز ہوں گے تو ڈیفینیٹلی عمران خان اس وقت وفاق میں بھی اپنی حکومت بنائے گا اور پھر زرداری صاحب کے ہاتھ سے سندھ جاتا ہوا نکل اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ سچویشن بنتی ہے، اگر ملک میں عام الیکشنز کا اعلان ہو جاتا ہے تو خان صاحب جو ہے ان کو بھی آپ دوڑانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ خان صاحب پنجاب کے لیے کے پی کے جو ہے وہ پھر وفاق میں آئیں گے، سندھ جائیں گے، تو وہاں پر آپ ٹف ٹائم عمران خان کو ضرور دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی عمران خان کی مقبولیت کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان ہر طرح سے رندہ پھیرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر 2 صوبوں میں پہلے الیکشنز کروا دی حکومت نے تو یہ حکومت کی بہت بڑی سیاسی موت ہوگی۔ یہ چوتھی خبر آپ نے ذرا سکرین کے اوپر دیکھنی ہے، آپ نے اس کو مس نہیں کرنا کہ بلوچستان پولیس نے اعظم سواتی کی گرفتاری کے بعد شہباز گل کو بھی طلب کر لیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر شہباز گل نہیں آتے تو وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے۔ اس ضمن میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہباز گل کے خلاف قلعہ عبداللہ بلوچستان میں عزیز اللہ چکزئی کی مدعیت میں پرچہ درج ہوا ہے۔ ایف آئی آر میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ شہباز گل کی طرف سے حساس اداروں کے افسران کے خلاف نفرت پلانے کی کوشش کی گئی اور شہباز گل کے بیانات ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے مترادف ہیں، اسی لیے شہباز گل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی درخواست ہے۔ اب یہ جناب ایمان اعظم سواتی کا بھی 5 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے اور ان کو کوئٹہ پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو دوسری جانب شہباز گل کو ابھی یہ دوبارہ سے کچھ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں کہ کراچی ایئرپورٹ پر ریڈ الرٹ جو جاری ہو چکا ہے، کون سی بڑی طاقتور شخصیت جو ہیں وہ جناب ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جناب جو بہت بڑی خبر اس وقت سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ لڑائی بڑھ چکی ہے۔ شاہین صاحبائی ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ اور یہ بہت بڑی خبر دی ہے کہ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی سرد جنگ انتقام میں بدل گئی ہے۔ سینٹ کمیٹی میں اے ایس ایف نے بتا دیا جو 15 سوٹ کیس جیٹ میں کراچی سے دبئی گئے تھے وہ اے ایس ایف نے سکین نہیں کیے، کسٹم والے پھنس گئے، وہ مفتاح کے نیچے تھے۔ کس ڈیل کا کمیشن تھا، کیسے ہوا، کم از کم $2 کروڑ تو تھے۔ اب پول کھلنے والا ہے۔ اب یہ وہ کون تھا، کس کا کمیشن تھا، کتنے $2 کروڑ کس کو بھیجے جا رہے تھے، یہ شاہین صاحبائی نے کہا ہے کہ جناب یہ پول کھلنے والا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس پرائیویٹ جیٹ میں کون کون سوار تھا اور کیا کراچی سے ایک وزیر کی فیملی کے 2 ارکان بھی اس میں سوار ہو کر 15 سوٹ کیس لے گئے ہیں۔ یہ مسافروں کی لسٹ سے معلوم ہو جائے گا۔ اب جناب من لڑائی انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے کہ 2 وزیروں کی فیملی جو ہے وہ جناب یہ 15 سوٹ کیسے ڈالر بھرے لے کر گئے ہیں۔ اب وہ کون تھے، کیا معاملہ ہے، اور مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی لڑائیاں جو ہیں وہ سب بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اب آ جائیں کہ نیا دور اور نئی اسٹیبلشمنٹ۔ آج جنرل عاصم منیر نے نیلے پر دیلا مارا ہے اور پاک فوج کی پالیسی سٹیٹمنٹ اس وقت سامنے آ چکی ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، جیسے ہی جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، وہ جناب آرمی چیف بنے ہیں، انہوں نے آئی ایس پی آر آئی ایس آئی ان کا جو میڈیا ونگ ہے ان کو یہ ہدایات جاری کی کہ وہ عمران خان مخالف پروپیگنڈا بند کر دیں جو جنرل باجوہ کے دور میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کرتے رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آئی ایس پی آر کو محدود کیا گیا، ان کی تشہیر کو بند کیا گیا، اور تیسرا یہ کہ اس سے ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہماری یہ پیورٹیز نہیں ہے اس آرمی چیف کی۔ اس آرمی چیف کی پیورٹیز تشہیر کرنا، 5th جنریشن وارفیئر لڑنا، اور جنرل باجوہ کی جو ڈاکٹرن تھی جس کے نام پر آئی ایس پی آر نے اربوں روپے خرچ کیے اور وہ برے طریقے سے ناکام ہو چکی تھی، تو جنرل عاصم منیر نے کہا کہ کسی کی ڈاکٹرن نہیں چلے گی بلکہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو قومی پالیسی ہے اب اس کے اوپر کام ہوگا، ان پر انہوں نے کام کرنے کی ہدایت جاری کی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ تو جنرل عاصم منیر نے کل لائن آف کنٹرول LOC کا دورہ کیا جو کہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور یہ پہلا وزٹ تھا اور یہ پہلا اشارہ اور پہلا میسج تھا بھارت کے لیے۔ بہت سارے پاکستان میں جو جیوگرافیکل لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، سب سارے دشمنوں کے لیے میسج تھا کہ ہماری پریورٹیز جو ہے وہ مشرقی سرحد ہے، نہ کہ جنرل باجوہ کی طرح ذاتی طور پر جو ان کی نظریات تھی، جو ان کی ڈاکٹرن تھی وہ تھے۔ تو جنرل عاصم منیر نے انڈیا کو بھی چیلنج کیا اور کشمیر پالیسی پر بھی بھارت کو یہ میسج دے دیا ہے کہ جناب من ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جب 27 فروری کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی جنرل عاصم منیر جو پاکستان کے DGISI تھے، تو اس کے بعد انہوں نے بھی دشمنوں کو، جنرل عاصم منیر صاحب نے بہت بڑا سرپرائز دیا، اور جنرل باجوہ کے دور میں بھارت جو ہے وہ حالیہ گزشتہ دنوں کے اندر
भारत जो है उसने बहुत सारे बयानात दिए पाकिस्तान के खिलाफ धड़ल्ले से, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बहुत सारे जो है उनके ऊपर। तो जनरल आसिम मुनीर ने उनका जवाब दिया है, जनरल बादशाह को उसकी जवाब देने की जनाब उसके अंदर सख्त नहीं थी। तो आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि भारत ने अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के हवाले से भारतीय क़यादत के बयानात का हम नोटिस ले चुके हैं, दुश्मन की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे और दुनिया इक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कश्मीरी अवाम से किया गया वादा जो है उसको पूरा करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर के ऊपर जो पहले बातें होना बंद हो चुकी थी बादशाह साहब के दौर में, जो ये बेचना चाह रहे थे कश्मीर को, आज नए आर्मी चीफ ने आते ही कश्मीर के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी है। तो इसी वजह से भारत की नजरों के अंदर भी चुभना शुरू हो चुके हैं नए आर्मी चीफ। अब जनाब देवन आ जाए कि इमरान खान और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पहला बराह रास्त राब्ता, इसमें जनरल फैज साहब की एंट्री और फिर इसमें इमरान खान साहब ने इसकी बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर दी है, आपके सामने रखता हूं। अब जो असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब जो है वो तैयार है कि जनाब आप असम्बलियां तहलील कर दें वाकई भी और मुल्क में इलेक्शंस करवा लें, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 सूबों में इलेक्शन हुआ तो सिंध के अंदर भी जब इमरान खान को वक्ता डाल के रख देंगे और सिंध भी के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नून लीग जो है वो जुलाई अगस्त तक सारे मामले को लटकाना चाहती है। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जनरल बादशाह की जो डबल गेम है उसको जनाब जो है वो बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि वो कैसे मुनाफिकाना जात के हामिल थे। इमरान खान ने कहा कि फौज में किसी को तोसी नहीं मिलनी चाहिए। मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ी गलती की। चौधरी परवेज इलाही मेरे साथ खड़े हैं, मैं जब चाहूंगा असम्बलियां तहलील कर दूंगा। फिर इमरान खान साहब ने यह बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि जनरल बादशाह जो भी मुझे कहता था मैं उस पर भरोसा कर लेता था कि हम तो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हम दोनों के इंटरेस्ट सेम है। क्योंकि वो हमें कहता था कि देखें जी खान साहब, हमने मिलकर मुल्क को चलाना है, हमने मिलकर मुल्क को आगे लेकर चलना है। लेकिन ये शख्स इतना मुनाफिक था कि खान साहब के मुंह पर और था और ये पीछे से पाकिस्तान की जड़ें काट रहा था। लेकिन जनरल बाजवा जो है वो जनाब उन्होंने कहा कि धोखा देने से बात नहीं आते थे। और इमरान खान ने कहा कि मैंने एक दिन तो इनको मुंह पर कह दिया था कि जनरल बाजवा साहब आप तो न्यूट्रल नहीं हैं, आप हमारे चेहरे पर और हैं, आप पीछे कुछ और हैं। और फिर मुझे ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका था, मुझे आईबी की रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो चुकी थी। जब जनरल फैज साहब को हटाया गया DJISI के ओहदे से तो मुझे बताया गया था कि इमरान खान आपको भी हटाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, अब आपको भी हटाया जाएगा। ये सारे मामला हुए थे। तो इमरान खान साहब ने ये एक सवाल उनसे पूछा गया, एंकर इमरान खान रियाज ने जो उनका इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को नई एस्टैब्लिशमेंट से क्या तवक्कुआत हैं। तो इसके ऊपर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मैंने आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान के जरिए और एक और अहम पैगाम जनरल आसिम मुनीर को पहुंचाया है कि हम बहुत बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं। हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी आपकी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। जब हमारी लड़ाई ना जनरल आसिम मुनीर से ना आपके साथ हमें कोई मसला है, हमारी लड़ाई जनरल बाजवा की डॉक्ट्रिन से थी जिसने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया था। ये खान साहब ने कहा है और वही बात जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं कि किसी डॉक्ट्रिन नहीं चलेगी बल्कि बाजवा डॉक्ट्रिन चलेगी। तो अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।